एक्टिंग तो कभी किया नहीं है, बट हाँ ये मौका मिला है ऑल के तरफ से, विनीता जी और मनीषा जी के तरफ से, तो इसको मैं अच्छे से करना चाहती हूँ। मैं एक्टिंग को बहुत प्यार करती हूँ। मैं हमेशा बचपन से सोचती थी कि ना काश मैं मतलब मुझे कुछ ऐसा होता कि मैं मूवी में रोल करती, मैं सीरियल में रोल करती। मुझे आज भी बहुत शौक है, अगर मुझे आज भी चांस मिले तो मैं आज भी कर लूँगी, मुझे इतना शौक है। रिजू चमड़िया কি করেন? और हाउस वाइफ आजी और हाँ टू सोशल वर्क। मैंने एजुकेशन वाइज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो अब मैं एक साइकोलॉजी काउंसलर भी हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और मैं लोगों को स्पिरिचुअलिटी में गाइड करती हूँ। संगीता जालान। राइट नाउ आई एम अ होम मेकर, बट पहले मैं है ना मॉडर्न हाई में पढ़ाती थी, फिर उसके बाद है ना मैं इन्फिनिटी में मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजर थी, फिर उसके बाद मैं ना कैलफेस्ट में है ना आई वाज द प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। एक्चुअली मेरा बचपन से था कि कुछ अलग हट के करूँ। अभी हाल ही में हम लोगों का बुक पब्लिश हुआ है, तो इन सब को देख के मेरे में एक और अंदर से आया कि मैं कुछ और भी अच्छा कर सकती हूँ, और मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं अभिनव कर पाऊँगी। শুরু হতে চলেছে নতুন শর্ট ফিল্ম অধ্যায়। অল কলকাতা চ্যাপ্টার্স সিনেমা ডিভিশনের পক্ষ থেকে তাদের সদস্যদের নিয়ে তৈরি হচ্ছে এই শর্ট ফিল্ম। পারিবারিক গল্প, ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের উপর বাস্তব ছবি। কাহিনী লিখেছেন মনীষা টিব্রিওয়াল, পরিচালনা করবেন বিনীতা মোড়ে এবং অরুণিমা দে। অনেক দিনের পুরনো ব্যথা, অনেক দিনের পুরনো কথা, অনেক মানুষের গল্প, অনেক মানুষের লুকোনো কথা বাইরে প্রকাশ করতে পারে না সমাজের ভয়ে, তারা নিজেদের অন্তরেই লুকিয়ে রাখে। তারা প্রকাশ করতে ইচ্ছুক কিন্তু সমাজের ভয়ে প্রকাশ করতে পারে না, লুকিয়ে রাখতে তারা বাধ্য হয়। সেই সমস্ত কথা কাহিনী রূপে তুলে ধরেছেন মনীষা টিব্রিওয়াল। সবার সামনে সেই কথা তুলে ধরে সমাজকেই একটা প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। আমরা অনেকেই এক সুখী মনোভাব নিয়ে চলি, কিন্তু বাস্তবে আমরা প্রকৃত কতটা সুখী তারই উত্তর দেবে অধ্যায়। তা জানতে আপনাদের দেখতে হবে শর্ট ফিল্ম অধ্যায়। তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে কিছুদিন। খুব শীঘ্রই শুটিং শুরু হতে চলেছে, তার জন্য জোর প্রস্তুতি চলছে। দীপ রায় রিপোর্ট, নিউজ আইল্যান্ড 15। এটা বেসিক্যালি একটা শর্ট ফিল্ম হচ্ছে অল কলকাতা চ্যাপ্টার সিনেমা ডিভিশন। এতে বিনীতা মোড়ে ইজ দ্য president of this chapter, and Manisha Tibrewal is the vice president. তো আমাদের এই অধ্যায় যে শর্ট ফিল্মটি হচ্ছে এটা মানে স্টোরি বাই মনীষা টিব্রিওয়াল অ্যান্ড ডিরেক্টেড বাই বিনীতা মোড়ে অ্যান্ড অরুণিমা দে। এটা হচ্ছে টোটালি বেসড অন ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, যেটা আমি অ্যাজ এ ডিরেক্টর সবসময় আমি চেয়েছি। আমার এর আগে যে ছবি রিলিজ হয়েছিল মুভি তুমিও তুমি, তাতেও আমি ফোকাস ছিলাম অন ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, বিকজ ইন দিস সোসাইটি, আজকের সোসাইটিতে আমাদের সব রকমই মুভি হয়। ইটস নট দ্যাট কি ওমেন ডিরেক্টর অ্যান্ড মেল ডিরেক্টর, ইটস নট লাইক দ্যাট, বাট যারা মেল ডিরেক্টর আছেন তারা কিন্তু টোটাল ইন জেনারেল ব্যাপার নিয়ে করেন, কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে। আর অ্যাজ এ ওমেন যখন আমি একটা ছবি পরিচালনা করছি, আমার একটা সেন্ট্রিক ব্যাপার থাকছে যে আমি মহিলাদের যে প্রবলেমসগুলো, মানে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে যেই ব্যাপারগুলো, সেগুলো আমি যাতে ফোকাস করতে পারি। তার মানে এই নয় যে আমি অনলি নারী কেন্দ্রিক ছবি করছি, নট লাইক দ্যাট, বাট অধ্যায় ইজ এ ডিফারেন্ট স্টোরি অল টুগেদার। আমাদের মহিলারা যে নিজেদের মধ্যে থেকে বেরিয়েও কিছু করতে পারে বা তারা অন্যভাবে কিছু চিন্তাধারা করতে পারে, দ্য রাইটার অফ দ্য স্টোরি মনীষা টিব্রিওয়াল সেটাই এখানে বোঝাতে চেয়েছেন। আর আমাদের স্ক্রিন প্লে সেই রকমভাবেই এগোচ্ছে। উই অল আর ওয়েটিং ফর দ্য শ্যুট অফ দ্য স্টোরি, মানে উই অল আর ওয়েটিং ফর দ্য রিলিজ অফ দ্য ফিল্ম। আপনি কি নিয়মিত লেখেন? হ্যাঁ, নিয়মিত লেখেন। হ্যাঁ। মানে কি ধরনের লেখালেখি? মোস্টলি women oriented issues. তাছাড়া I am into more emotional writing, all human feelings, human relationship, that is my speciality. आप राइटर हैं? हाँ जी, मैं कविताएं लिखती हूँ, लेख लिखती हूँ, कहानियाँ लिखती हूँ, पर इतनी बड़ी कहानी मैंने पहली बार लिखी है अध्याय। अध्याय? यस। कितना बहुत बड़ा? यस, 1 घंटे की फिल्म जिस पे बन सकती है वो एक पूरा अध्याय है, और जो मेरे कलम से निकला है, बहुत सारे दिलों की कहानियां हैं उसमें, बहुत सारे लोगों के अंदर की छुपी हुई कहानियां हैं, जिसे बाहर निकाल के एक माला की तरह एक कहानी में मैंने पिरोया है, जिसका नाम है अध्याय।
अध्याय में सब लड़की है ना लड़का भी है? कोई भी रिश्ता सिर्फ लड़कियों सिर्फ लड़कों का होता है? ज़िंदगी जब चलती है, रिश्ते जब होते हैं, वो दो ऑपोजिट सेक्स के लोग, लड़के और लड़की जब साथ में मिलते हैं तो एक रिश्ता जुड़ता है। तो हाँ, ये अधिकांशतः कहानी लड़कियों की है, पर बिना मर्दों के किसी की कहानी पूरी नहीं होती। तो इट्स लाइक दैट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सब कुछ है बिल्कुल। ये जो कंटेंट कैसे आया? कैसे आया? जब हम लोग सब कोरोना में स्ट्रगल कर रहे थे, सेकेंड वेव में हम सब थे, इनफैक्ट मैं तो ऑक्सीजन पे थी 17 दिन। तब हमारी जो संस्था है ऑल की, मैं वाइस चेयर हूँ उसकी, और हमने एक मीटिंग करी। उसमें सब लोगों ने कहा इस बार फिल्म करनी है, और हमारी पिछली फिल्म जो वर्तिका थी वो लॉकडाउन के ऊपर थी, तो इस बार सबको थोड़ा फन, थोड़ा मीनिंगफुल सिनेमा, सबका कॉम्बिनेशन करना था। तो सब लोगों ने अपने दिल के अरमान, हमें पता है मुझे दुल्हन बनना है, मुझे मेहंदी का फंक्शन करना है, मुझे ये करना है, हमने सबके अरमानों को एक माला में पिरोया और एक कहानी के रूप में सबके सामने हम लेके आ रहे हैं। जो चीज आप टीवी में देखते हैं, वो देख देख के आप लोगों को सोचने लगा जो हम लोग भी नहीं तो? जो बहुत सारी बातें हम समाज के डर से अपने अंदर छुपा के रखते हैं, और हम उसे कहना तो चाहते हैं पर डरते हैं कि कोई क्या सोचेगा, तो उसे कहानियों का रूप देके समाज की बहुत सारी गहरी छुपी हुई सच्चाइयों को हम सबके सामने लाना चाहते हैं, और एक प्रश्न खड़ा करना चाहते हैं कि ये भी ज़िंदगी के वो हिस्से हैं जो गहरे राज की तरह छुपे हैं, और हम अपने साथ लेके नहीं जा रहे, उसे सामने लेके आ रहे हैं। कैरेक्टर सब खास है, आगे आगे दिखते रहेंगे। यस। आपका नाम दोबारा बोलिए। मनीषा टिब्रेवाल। हम लोग एक फ़िल्म बना रहे हैं अध्याय बोल के। हम लोग ऑल कोलकाता चैप्टर से हैं और मैं प्रेसिडेंट हूँ, और ये मूवी हम लोग बाय द विमेन फॉर द विमेन ऑफ द विमेन, हम लोग के मेंबर्स ने ही स्टोरी दिया। उन्होंने ही अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपने घर में जो चल रहा है उनके फीलिंग्स, उनके साथ उनके आसपास जो हो रहा है वो बताया। उस पे मनीषा ने स्टोरी लिखा, और हम लोगों को अरुणिमा के साथ हम लोग भेंट किए। पता चला कि उसने अभी मूवी बनाई है, तो वो डायरेक्शन दे रही है, वो हम लोग को पूरी तरह से हेल्प कर रही है, वो और उसका पूरा टीम। और हम लोग बहुत एक्साइटेड है ये फिल्म बनाने के लिए। ये हम लोगों की कहानी है, हम लोगों के घर घर की कहानी है, और आशा करते हैं कि सब एंजॉय करेंगे इसको। ये शॉर्ट फिल्म होगा? ये शॉर्ट फिल्म है, और घर घर का कहानी है? घर घर का कहानी है, और इसमें डांस भी है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर मारवाड़ी हैं, तो थोड़ा मारवाड़ी आपको इन्फ्लुएंस मिलेगा इसमें। और वो यही हम लोग के सबकी अपनी पर्सनल कहानी है। आपका कल्चर भी रहेगा, आपका नेचर भी रहेगा। हाँ, एग्जैक्टली, आप एकदम ठीक पकड़े। हाँ, और ये दिलचस्प है एक्टिंग के लिए। हाँ, तो ये सब बेसिकली नॉन एक्टर्स है। एक दो रिजू हम लोग की बहुत फेमस थिएट्रिशियन ऑलरेडी है, बट बाकी सब मोस्टली नॉन एक्टर्स हैं। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है, सीख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। फैमिली और गर्ल फैमिली, हाँ, सब मोस्टली हाउसवाइफ, एंटरप्रेन्योर्स, होम बेस्ड बिजनेस, होम एंटरप्रेन्योर्स हैं। और एक्टिंग को अच्छा तरीके से प्यार करते हैं। बहुत पैशनेट है मूवी के बारे। सिनेमा दिन भर देखते हैं, एक्टिंग करते हैं, रैंप वॉक करते हैं, जब जो मौका मिलता है करते हैं। सोनिका है, वो ऑलरेडी रैंप वॉक कर चुकी है, तो बहुत एक्साइटेड है। तो टीवी देख देख के ऐसा लगा कि हम भी कर सकते हैं। हाँ, सब का सपना है। कितना जन फ़ोन में बोले हैं कि हम लोग का बचपन से सपना है कि हम लोग एक पिक्चर में आए। उन लोग को ये मौका मिल रहा है, उन लोग बहुत एक्साइटेड है इसके लिए। तो ये सपना एक पूरा होने जा रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। और मेरे को ये अच्छा लग रहा है कि कई और लोगों का सपना पूरा होने जा रहा है। विनीता मोर। অ্যান্ড আমরা চাইবো আপনারা সকলে আমাদের সাথে থাকুন, অল সিনেমা চ্যাপ্টার কলকাতা ডিভিশন। সুতরাং অল দ্য বেস্ট টু বিনীতা অ্যান্ড অল দ্য বেস্ট টু মনীষা অ্যান্ড অল দ্য বেস্ট টু all full team all together. We are looking forward the success of Adhyay. From this Adhyay story or from this Adhyay film, a new Adhyay will be beginning for our Kolkata division cinema story. And as a director, I can say kudos to our team. Thank you. এটা শর্ট ফিল্ম মানে কি জিনিসটা দেখুন, ফিল্ম ইজ এ ফিল্ম, দ্য স্টোরি ইজ এ স্টোরি। মানে আমাদের শুটিংয়ে গিয়ে কতটা লাগছে, এটা মেবি 1 ঘন্টা হতে পারে, 45 মিনিটস হতে পারে, 1 ঘন্টা 15 মিনিট হতে পারে।
ইয়েট নট, ওটা আমাদের কিছু ফাইনালাইজ হয়নি। আমরা শুটিংয়ের পরেই এটা বলতে পারবো হোয়াট উইল বি দ্য ডিউরেশন অফ দ্য স্টোরি। এটা কোথায় দেখায়, বড় পর্দা আর ছোট পর্দা? এটা বড় পর্দা ছোট পর্দা বলে না, দ্য লাইফ স্টোরি অফ এ ওমেন বিং ইজ অল অ্যাবাউট ফর ইন্টারন্যাশনাল, মানে ইউনিভার্সাল থিংস ইট ইজ। এটা কোন ফোরামে দেখাবো, কোথায় দেখতে পাবে সবাই, এটা আমরা ওয়েট করতে হবে। তার জন্য আফটার শুটিং, আমরা শুটিংয়ের পর আমাদের প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট ওটা অ্যানাউন্স করবেন, দ্য ভেন্যু অফ দ্য বা লোকেশন অফ দ্য ফিল্ম, কোথায় আমরা ছবিটা দেখতে পারবো। ততদিন স্টে টিউনড উইথ আস। আর কি শুধু গল্পের কন্টেন্ট কি, গান বা নাচ এই ধরনের? না, গান নাচ সব কিছু থাকবে। তো সবাইকে এটার জন্য ওয়েট করতে হবে। গল্পের মধ্যে আমাদের কমেডি আছে, গল্পের মধ্যে স্টোরি লাইন আছে, গল্পের মধ্যে ভালোবাসা আছে, গল্পের মধ্যে আমরা কি পেয়েছি সেটা আছে, আমরা কি পাচ্ছি না সেটা আছে। সব থেকে বেশি আছে যে আমরা নিজেদের মধ্যে ইনার ভার্সন ভার্সেস দ্য আউটার ভার্সন অফ এ ওমেন বিং, এটাই আমরা দেখার জন্য আপনাদের সকলকে ওয়েট করতে হবে ফর অধ্যায় ডিভিশন। সো স্টে টিউনড উইথ আস। আপনার ছবি মানে হচ্ছে বক্স থাকে, বড় বড় আর্টিস্ট থাকে, এখানে এটার একটা অন্যরকম একটা ভাবনা, কেউ হাউস ওয়াইফ, কেউ সোশ্যাল সার্ভিস। না দেখুন, আমি আপনার কথাটা উপলক্ষ করে একটা কথা বলতে চাই। ছবি মিন্স অ্যাজ এ ফিল্ম মেকার, এভরি ফিল্ম ইজ এ ফিল্ম ফর মি। ফিচার ফিল্ম ইজ আ ডিফারেন্ট ডিউরেশন, শর্ট ফিল্ম ইজ ইন ডিফারেন্ট ডিউরেশন, বাট এভরি ফিল্ম হ্যাজ ইটস ওন স্টোরি অল টুগেদার। সুতরাং আমরা ছোট বা বড় বলে কিছু না, ফিল্ম ইজ ফিল্ম ফর মি অ্যাজ এ ফিল্ম মেকার, এভরি ফিল্ম ইজ এ ফিল্ম ফর মি। সুতরাং এটা ডিউরেশন এখনও ঠিক করা হয়নি, সুতরাং আমরা এখনই এটা বলতে পারছি না যে কতটা ডিউরেশন হবে। তার জন্য আমাদের শুটিংয়ের জন্য ওয়েট করতে হবে। আফটার এডিটিং আই ক্যান সে। দেখুন, অল দ্য প্রোটাগনিস্ট অ্যান্ড অল দ্য কাস্ট অ্যান্ড ক্রু অফ আওয়ার ফিল্ম ইজ দ্য বক্স ফর মি।